boleh la razaqakum kama yarzuqu tayra. Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan rizki kepada kalian. La razaqakum kama yarzuqu tayra, sebagaimana Allah kasih rizki kepada seekor burung. Tagnu khimasan wa taruhu bitana, yang pergi dalam perut lapar pagi hari dan pulang dengan kondisi perut kenyang. Hadis Tirmidzi. Jadi kalau kita benar-benar bertawakal pasti dapat. Pasti dapat. Tapi adapun besar atau kecil bukan urusan kita.